बंधु माने आजिर एही कार्यक्रम को आपण माननकु स्वागत। आपणकर जदि वृष राशि होइथाय तेबे आजिर एही भिडियोटी को आपण थरे मात्र शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। वृष राशि व्यक्ति विशेष मानकर जीवन एही मकर संक्रांति ठारू बदलिबाको जाउअछि, कारण ग्रह नक्षत्र मानकर चलन रे एक बहुत बड़ परिवर्तन हेबाको जाउअछि, जहा द्वारा एमानंक जीवन रे चलीथिबा समस्त दुख कष्ट एवं समस्यार अंत हेबाको जाउछि एवं पुणी थरे आपणक जीवन को खुशी फेरिबाको जाउछि। आपणक जीवन रे नूतन सूर्योदय हेबाको जाउछि, कारण बुध शुक्र एवं सूर्यंकर राशि परिवर्तन हेबाको जाउछि, जहा द्वारा एही मकर संक्रांति ठारू आपणक जीवन रे एक बड़ परिवर्तन हेबाको जाउछि। आपणक जीवन रे चलीथिबा समस्त दुख कष्टर अंत हेबाको जाउअछि। पुनर्बार आपणक जीवन रे खुशी फेरिबाको जाउछि। तेबे आसंतु जानिबा एही मकर संक्रांति परठारू आपणक जीवन रे कौन सबु बड़ परिवर्तन हेबार अछि। तेबे एहा पूर्वरु जदि आपणकर भी वृष राशि होइथाय एवं आपण भी जदि ईश्वरंकु सच्चा हृदय रे भक्ति करुथांती विश्वास करुथांती तेबे कमेंट बॉक्स रे जय श्री जगन्नाथ निश्चय लिखंतु एवं वीडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करि दियंतु। बंधु माने पूर्वरु आपणकर स्वास्थ्य खराब रहुथिला, आपणकर धन जनित समस्या देखा देउथिला, आपण ऋण नेइथिले किंतु ऋण आपण सुझी पारु नथिले, ऋणर भार आपणक उपरे बढ़ी जाइथिला, गृह परिवार रे खुशीर वातावरण नथिला, शिक्षा क्षेत्र रे अनेक समस्या देखा देउथिला, आपणकर अननेसेसरी खर्च हेउथिला, समाज रे आपणकर मान सम्मान कम होई जाइथिला, आपणको चाकरी प्राप्ति होई पारु नथिला, संतान संतति पई आपण चिंतित रहुथिले, आपणकर व्यापार वाणिज्य रे लॉस हेउथिला, प्रेम जीवन रे मध्य अनेक समस्या देखा देउथिला। तेबे एभली जहा भी किछि समस्या आपणक जीवन रे चालुथिला ताहा एबे दूर हेबाको जाउअछि। आपणक जीवन रे पुणी थरे खुशी फेरिबाको जाउअछि। एही मकर संक्रांति परठारू पुणी थरे आपणक जीवन रे नूतन सूर्योदय हेबाको जाउछि, कारण शुक्रंकर राशि परिवर्तन हेबाको जाउछि। शुक्र हेउछंती जे कि धनर कारक ग्रह। शुक्र ग्रहंकु माँ लक्ष्मींकर स्वरूप बोली माना जाइथाए। शुक्र आपणकर भाग्य स्थान रे अर्थात नवम स्थान रे थिले, मात्र वर्तमान शुक्र आपणकर दशम भाव को चलन करुछंती एवं एहा परे शुक्र आपणकर एकादश भाव को चलन करिवे। तो एठारे शुक्रंकर स्थिति बहुत भल रहुछि। शुक्र आपणकर राशिर स्वामी ग्रह अटंती। राशिर स्वामी ग्रह आपणकर कर्म स्थान रे अवस्थान करिछंती, जहा फल रे एही मकर संक्रांति ठारू आपणको नूतन कर्म प्राप्ति होई पारे, अर्थात आपणको नूतन चाकरी प्राप्ति होई पारे। जेउ माने बेरोजगार थिले, जेउ मानक पाखरे कोनोसी कर्म संस्थान नथिला, चाकरी टी नथिला, सेमानंकु एही मकर संक्रांति परे अवश्य चाकरी प्राप्ति हेबो, कारण शुक्र एठारे निजर मित्रंक सहित शनिको सहित विराजमान अछंती एवं शनि हेउछंती आपणक पई सबुठारु अधिक जोगकारक ग्रह। शुक्र एवं शनि आपणकर क्यारियर भावरे अछंती, जहा फल रे क्यारियर रे आपण बहुत अधिक उन्नति करिवे। आपणकर क्यारियर रे बहुत बड़ परिवर्तन हेबार अछि। आपणको आकस्मिक धन लाभ हेबो। ऊपर ऑफिसरंकर सपोर्ट आपणको प्राप्ति हेबो। जो माने चाकरी क्षेत्र रे अछंती सेमानंकर प्रमोशन हेबार मध्य जोग बनुअछि। क्यारियर क्षेत्र रे आपण जहा भी किछि समस्या थिला ताहा सब दूर होई जिवो। समाज रे आपणको मान सम्मान प्राप्ति हेबो, मात्र क्यारियर रे आपणको बहुत अधिक परिश्रम करिबाको पड़ी पारे। परिश्रम कले जाय आपणको बहुत अधिक सफलता प्राप्ति हेबो, कारण शनि हेउछंती कर्मर कारक ग्रह। बिना परिश्रम रे बिना कर्म रे शनि काहाकु भी शुभ फल प्रदान करि नथांती। सेथिपाई आपण सब बेले परिश्रम करंतु, निश्चित भावरे आपण क्यारियर रे बहुत अधिक उन्नति करिवे। शुक्र आपणकर दशम भावरे रही आपणकर चतुर्थ भाव को देखुछंती। एहार अर्थ हेउछि आपण कोनोसी जानवाहन प्रॉपर्टी भूमि इत्यादि किणाकिणी करि पारंती किंबा नूतन गृह निर्माण करि पारंती। आपणकर मांकर स्वास्थ्य रे जदि किछि समस्या लागि रहितिला तेबे मांकर स्वास्थ्य रे सुधार आसीबो।
କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର କାହା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ବଢ଼ିପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ହୋଇପାରେ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭାବକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ନବମ ଭାବକୁ ଚଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ତ୍ରିକୋଣକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସ୍ଥାନକୁ ଚଳନ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ସାଥ ଦେବ। ଆପଣ ଅଳ୍ପ ପରିଶ୍ରମରେ ବହୁତ ଅଧିକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଆପଣ ଯେଉଁ ବି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ସେଥିରେ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଥ ଦେବ। ଆପଣ କୌଣସି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ବଡ଼ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଗୃହରେ କୌଣସି ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟର ଆୟୋଜନ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ କୌଣସି ଛୋଟ ମୋଟ ଜାଗାକୁ ଅଧିକ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ଅନଲାଇନ୍, ଡିଜିଟାଲ ଏବଂ ମାର୍କେଟିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ସାହସ ଏବଂ ପରାକ୍ରମ ବଢ଼ିବ। ସେୟାର ମାର୍କେଟ, ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ ଏବଂ ଟ୍ରେଡିଂରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଚାନକ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି, ଧନ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତ ବୃହସ୍ପତି ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ଧନକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସକୁ ବଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଡେଲି ଇନକମ୍ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ମଜବୁତ ରହିବ। ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖିବେ ଏହି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ଯେଉଁ ଦମ୍ପତିମାନେ ସନ୍ତାନର କାମନା କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଗୃହରେ କୌଣସି ଖୁସି ଖବର ମିଳିପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ଗୃହକୁ ନୂତନ ଅତିଥି ଆସିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ବାଣୀରେ ମଧୁରତା ଆସିବ। ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କର ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ବଢ଼ିବ, ବୁଦ୍ଧି ବଢ଼ିବ। ବୃହସ୍ପତି ଏଠାରେ ରହି ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଭାବକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ କିଛି ଋଣ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ଋଣ ଶୁଝିବାରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରୁନଥିଲେ, ତେବେ ଏହି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ଆପଣ ଋଣ ଶୁଝିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବେ। ସମସ୍ତ ଋଣ କରଜରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯିବ। ଶତ୍ରୁ ପୀଡ଼ା ଏବଂ ରୋଗ ପୀଡ଼ାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ସମୟ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆକସ୍ମିକ ଧନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଆପଣ କୌଣସି ଗୁପ୍ତ ଜ୍ଞାନର ଅଧ୍ୟୟନ କରିପାରନ୍ତି। ରିସର୍ଚ୍ଚ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଆପଣ ଜ୍ୟୋତିଷ ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଇ ପାରନ୍ତି। ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ର ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ରୁଚି ବଢ଼ିପାରେ। ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣ ଗଭୀର ଜ୍ଞାନ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷକୁ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଗଭୀର ଭାବରେ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ଆପଣ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ବେଳେ ଟିକେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କୌଣସି ବି ବଡ଼ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବୟସ୍କ ଏବଂ ଅଭିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ। କାରଣ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଭାବକୁ ଚଳନ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଆକସ୍ମିକ କ୍ଷତି ହୋଇପାରେ। ତ ଏଥିପ୍ରତି ଆପଣ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଆପଣ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଆପଣ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। କୌଣସି ନୂତନ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣ ଆଡମିସନ ନେଇପାରନ୍ତି। ଏହି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଏକ୍ଜାମ ରହିଛି, ତେବେ ସେଥିରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବେ। ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷାରେ, ସରକାରୀ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତ ଶିକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଏହି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରର ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଅଟେ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ବିବାହର ରୂପ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରେ। ଭ୍ରମଣ ସୁଖ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏହି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ବିବାହର ରୂପ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ସିଙ୍ଗଲ ଅଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ନୂତନ ପାର୍ଟନର ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରେ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ରାହୁଙ୍କୁ ଏକାଦଶ ଭାବରେ ବହୁତ ଉତ୍ତମ ମାନାଯାଇଥାଏ। ଏକାଦଶ ଭାବରେ ରାହୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି, କାରଣ ରାହୁ ତ୍ରିଶଡ଼ାୟ ଭାବରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଯାହାକି ତୃତୀୟ, ଷଷ୍ଠ ଏବଂ ଏକାଦଶ ଭାବକୁ ତ୍ରିଶଡ଼ାୟ ଭାବ ମାନାଯାଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆକସ୍ମିକ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ମନର ଇଚ୍ଛା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ବିଦେଶ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରାର ମଧ୍ୟ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବିଦେଶରେ ରହି କାମ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ ଯଦି ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ସେଥିରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉନ୍ନତି କରିବେ।
आपण कौनसी नूतन व्यापार मध्य आरंभ करिपारंती एवं आपणकर डेली इनकम रे मध्य वृद्धि आसीबो। आपणकर फाइनेंशियल ग्रोथ हेबो। आपणकर वैवाहिक जीवन मध्य सुखमय हेबो। आपण दुई जण मिसी कौनसी बड़ डिसीजन नहीं पारंती। आपणकर पार्टनर आपणको प्रत्येक क्षेत्र रे सहाय्य एवं सहयोग करिवे। तो एही मकर संक्रांति परे आपण प्रत्येक क्षेत्र रे सफलता प्राप्ति करबा पई जाउछंती। ताहा आपणकर शिक्षा क्षेत्र रे हेउ, प्रेम जीवन रे हेउ, आपणकर व्यापार वाणिज्य क्षेत्र रे हेउ किंबा कैरियर क्षेत्र रे हेउ, आपण प्रत्येक क्षेत्र रे उन्नति करबा पई जाउछंती। तेबे अधिक शुभ फल प्राप्ति करबा पई आपण मां लक्ष्मी कर आराधना करंतु एवं प्रत्येक दिन आपण शुक्रंकर बीज मंत्र 108 थर जप करंतु एवं प्रत्येक बुधवार दिन आपण गाय को सबुज चारा खाइबाकू दियंतु। आपणकर समस्त अशुभत्व खंडन होई आपणको शुभ फल प्राप्ति हेबो। तेबे बंधु माने आपणकर जीवन मंगलमय हेउ, एहा ही ईश्वरंक निकटरे मोर प्रार्थना। धन्यवाद।